ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বৎ সঞ্জয়ৌ যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজর্ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। সমগ্র বিশ্বর মানব বন্ধু মানক নিকটরে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুছি। আজি आध्यात्मिक विज्ञान चतुर्थ अधिवेशन तारीख 19/9/2024। आजिर आलोचनार उद्देश्य हूँ आमर कार्यक्रम जो प्रतीक रही तार पूर्वाभास आमर आगक जो आध्यात्मिक विज्ञान अधिवेशन कार्यक्रम रही ताहारी ये हूँ प्रतीक एवं ये प्रतीकर किछि पूर्वाभास आलोचना करिया। प्रथमे आमे सबुटा को आखि पके दबा तापर आलोचना करिया। आमे देखिले ये होचंती ये जो प्रतीक यार हाथ नहीं है, गोड़ भी नहीं, आखि भी नहीं ना हुए तो अनेक प्रश्न रखी पारती विश्ववासी प्रश्न रखी पारती ये तो आखि देखा जाऊ ना से प्रकृत आखि की बरं दिव्यांग अंध मानकर आखिर गठनटा भल थाए आज्ञा ये प्रतीकर ताहा भी नहीं माने केबे पलक भी पड़ेनी कि डोड़ा भी नहीं, डोड़ा उपरे केश भी नहीं, तेणु आखि भी नहीं, कान कान कणा नहीं बरं मनुष्य मूर्ति गुड़ाक कान गुड़ाक संपूर्ण डिजाइन ये तो सीधा चुंटा अच्छे, मुँह भी नहीं, जीभ भी नहीं, हाथ भी नहीं, गुड़ भी नहीं, मुँह भी नहीं, कान भी नहीं, किछि नहीं। एरा को प्राणी की जे कौन सी प्राणी रो आज्ञा अत्यंत मुहटे अच्छी एवं ए शरीर भीतर को दीपाद हस्त इंजिन बा जंत्र भीतर को कंचामाल भर्ती करने गोटे रास्ता अच्छी आउ खदड़ अंश आवर्जना को निष्कासन ए आध्यात्मिक विज्ञान मान तो ये भाषा कह हम ना ये दीपाद हस्त इंजिनटार बा दीपाद हस्त जंत्रटार इनपुट सब मिसामिशी कहले भल लगे उच्च शिक्षित समाज ना यार भीतर को खाद्य नेबार अर्थात इनपुट नेबार रास्ता गोटे अच्छी जे रास्ता अच्छी एवं आउटपुट छाड़बार आवर्जना को छाड़बार भी गोटे रास्ता अच्छी हेले
ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀକ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମଣିଷର ପ୍ରତୀକ ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତୀକ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍, ଖାଇବା ଏବଂ ଅତି କମରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏହା ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ, ଏଟା କେଉଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏ କାହାର ପ୍ରତୀକ। ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍। କାର୍ଟୁନ୍ ନୁହେଁ ବାପଦନ, କାର୍ଟୁନ୍ରେ ବି ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ, ଏହାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୀବ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ହଉ, ଏତିକି ରହୁ। ତାପରେ ଆସିବା ସେଇ ପ୍ରତୀକକୁ, ଯେଉଁଠି ଓମ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘର୍ଷ, ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ, ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମାଧାନ। ଏ ସାରା ଜଗତରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗ୍ରାମ ହେବନି, ନା ହେବନି। କେବଳ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗ୍ରାମ ହେବନି। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସଂଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ଧାରାରେ ପ୍ରାୟ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାତିସଂଘ ସେସବୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାତିସଂଘ ବି ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ହେଲାଣି। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ, ଏତେ ସୁପର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ, ଉନ୍ନତ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଯାଉ ଥାଉ ଯେତିକି, ଅର୍ଥଟା ବୁଝିଲେ ତ। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମାଧାନ। କେବଳ ସେ ସମାଧାନ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ବୃଦ୍ଧି। ପୃଥିବୀରେ ପଶୁତ୍ୱ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ପାଶବିକତା ବହୁତ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ଖବରକାଗଜ ଯାହା ଦେଖିବେ, ମୋବାଇଲରେ, ଖାଲି ପାଶବିକତା, ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନାହିଁ। ପଶୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିପାଦ ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ହେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ଦୁନିଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଦ୍ୱିପାଦ ହେଇକି ଦ୍ୱିହସ୍ତ ଥାଇକି ଦ୍ୱିହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ। ସେଠୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ହେଇ ଦ୍ୱିହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଦ ହେଇକିରି ବାନରାକୃତି ମଣିଷାକୃତି ବାନର ହେଲେ। ତାପରେ ବାନରାକୃତି ମାନବ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ହେବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧପତନ। ମାଙ୍କଡ଼ ମଣିଷ, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତାପରେ ଯାହା ହବ ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ତେବେ ମାନବିକତା ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ହବ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେ ମାନବିକତାର ବୃଦ୍ଧି ବା ସମୃଦ୍ଧି, ସେଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, କର୍ମଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିରସ ଏସବୁରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଏଟମ୍ ବମ୍ କଥା କହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଣବିକ ବୋମା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ଡିଭାଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ହେଟା ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱ ନରରାକ୍ଷସର କୋପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଏ ମାନବ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଯିବ, ବିସ୍ଫାରିତ ହେବ, ଏ ଧାର୍ମିକତାରେ ହେବନି। ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ ତ ଏଇନା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲେ ହେ
ये भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश इस्राएल फिलिपाइन तत्सहित निया धासर है अन्य गुड़ाक भी सब सेका बुझा हो से रूसिया आउ यूक्रेन संग्राम मध्य धीरे धीरे लोप पाई जिते बड़े आध्यात्मिक विज्ञान विस्फोरण हम से विश्व मानव जातिर संरक्षण हो बर्तमान आम संरक्षित ना आज्ञा आम सुरक्षित ना प्रति मुहूर्ते काली जे कौटी कौन बम बास्ट हो काली कौटी रकेट मारे तार किसी माने भी ना आम संकट जीवनटा केते नहीं संकटापूर्ण आम कौन सुरक्षित अच्छु सुरक्षित ना आज्ञा तेणु आध्यात्मिक विज्ञान जदि विस्फोरण घटवा ताहले आमर ये विश्ववासी विश्व समुदाय आम सुरक्षित रही संरक्षण विश्व नर राक्षसर कोप आध्यात्मिक विज्ञान विलोप हो आध्यात्मिक विज्ञान जदि विस्फोरण न हो तांकर कोप बढ़ नर राक्षस कोपर कौन हम से हम माने युद्धर बन्या चलो युद्धर बन्या केते केते नर जीव जंतु नर सबू महाध्वंस मुखरे भगवान कर महाध्वंस मुखी मुखरे सबू गड़ी पड़ा ये हूँ आमर आध्यात्मिक विज्ञान पूर्वाभास संकेत पूर्वाभास आउ तत्सहित आलोचनार आधार मुख्य हूँ श्रीमद् भगवद गीता आउ पवित्र कुरान आउ पवित्र बाइबेल आज परम पवित्र शास्त्र मान को मु कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कर आजिर आध्यात्मिक विज्ञान चतुर्थ अधिवेशन को एठी समाप्त करुछि शेषरे समग्र विश्ववासी निकटरे प्रणाम निवेदन करी रहूछि।